अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। साल 2023 के मेगा हिट रॉकिंग सीरियल्स कौन से होंगे? आप इन सीरियल्स को देखने के लिए टाइम कैसे मैनेज करें? आज की वीडियो आपको सब कुछ समझा देगी, पर इससे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा। ड्रामा सीरियल काला डोरिया। काला डोरिया एक शानदार मेगा हिट ड्रामा है। ये 2023 में भी रॉकिंग होगा। काला डोरिया दो खानदानों की कहानी है जो एक दूसरे से करते हैं सख्त नफरत और चेहरा देखने के भी रवादार नहीं। लड़का और लड़की ख़ास तौर पर एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। असल कहानी उस वक्त शुरू होती है जब वो एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हैं। दरअसल शुजा और मुनीर दोनों भाइयों में असासों की तकसीम पर कुछ झगड़ा हुआ। जैसा कि बहुत से पाकिस्तानी ख़ानदानों का मामला है, दोनों भाई अलग हो जाते हैं। अब्बा मियाँ बड़े बेटे शुजा के साथ रहते हैं, बी अम्मा छोटे बेटे मुनीर के साथ रहती हैं। सूरत हाल मज़ीद पेचीदा हो जाती है क्योंकि शुजा की बड़ी बेटी निदा की शादी मुनीर के बड़े बेटे फराज से हो जाती है। फिर जब शुजा और उसकी फैमिली अपने पुराने घर यानी कि मुनीर के बिल्कुल साथ वापस चले जाते हैं तो असल कहानी शुरू होती है। ड्रामा सीरियल दिल ज़ार ज़ार। दिल ज़ार ज़ार एक मेगा हिट सीरियल है जो 2022 में जियो टीवी के नाजरीन के लिए पेश किया गया। कहानी एक नौजवान लड़की के सफ़र के गिर्द घूमती है जो मुश्किलात के बावजूद, ज़िंदगी गुजारने के बावजूद अपनी जदोजहद जारी रखे हुए होती है। तरक्की पसंद मुआशरे में रहने के बावजूद अब भी ख़वातीन की सेहत के कुछ मसाइल हैं जिन पर तवज्जो दी जाती है। एक निचले मुतवसत तबके के पस मंज़र से ताल्लुक़ रखने वाली तैयबा एक नौजवान लड़की है जिसकी ज़िंदगी में उसकी माँ के इंतकाल के बाद बदकिस्मती से मोड़ आता है। अपने ख़ानदान के माली बहरान की वजह से तैयबा सिर्फ़ मैट्रिक तक अपनी तालीम मुकम्मल कर पाई थी। ऐसी समझौता और मुश्किल ज़िंदगी गुजारते हुए तैयबा को रियान पसंद आ जाता है। रियान और तैयबा दोनों एक दूसरे से गहरी मोहब्बत करते हैं, शादी करने का इरादा रखते हैं। एक क़दामत पसंद और पसमानदा एरिया में परवरिश पाने वाली तैयबा को उसकी माँ ने हमेशा मोहतात रहने को कहा होता है। एक छोटी सी पेचीदगी तैयबा की ज़िंदगी में आजमाइशें और मुसीबतें लाती है। लोग इल्ज़ाम लगाते हैं जबकि तैयबा को कुछ ना करने की वजह से जलील और बदनाम किया जाता है। क्या उसके आसपास के लोग तैयबा के मसले को समझेंगे और मदद करेंगे? तैयबा अपने पाकीज़ा और मासूम किरदार का सबूत कैसे देंगी? ये ड्रामा देखकर जानिए तो 2023 में इस सीरियल को ज़रूर देखें। ड्रामा सीरियल पिंजरा। पिंजरा एक मेगा हिट सीरियल है जो ARY पर नशर हुआ। इसकी कहानी दो मुख्तलिफ बहनों की कहानी है जिसमें से एक बहन हदीका कयानी है जिसके 3 बच्चे और एक डिक्टेटर शौहर है। उसने अपनी पसंद नापसंद, अपनी ज़िंदगी, सब कुछ अपने शौहर और बच्चों के लिए त्याग दी है। शौहर की पसंद में ढलते ढलते उसका अपना वजूद कहीं गुम हो गया है। अपने मौसीकी के शौक़ को उसने अपने शौहर की खातिर पसे पुश्त डाल दिया, जबकि उसका एक बेटा बड़ा होनहार तालिब इल्म है जिसकी वजह से उसका शौहर अपने इस बेटे को न सिर्फ पसंद करता है बल्कि हर मामले में उसको फ़ौक़ियत देता है, जिसको देखकर उसके बाकी 2 बच्चे नज़रअंदाज होने के सबब एहसास कमतरी का शिकार हो गए हैं और ये एहसास कमतरी उनके रवैये और स्कूल में भी ज़ाहिर होती है। अपने भाई के मुकाबले में नज़रअंदाज होने के सबब छोटे दोनों बहन भाई न सिर्फ बदतमीज़ होते जा रहे हैं बल्कि बहन अपनी दोस्त से मोबाइल लेकर घर से बाहर किसी लड़के में दिलचस्पी लेने लगती है, जबकि छोटा बेटा अपने होने का एहसास दिलाने के लिए बदतमीज़ होता जा रहा है। ड्रामा सीरियल अगर हम टीवी पर शुरू होने वाला नया और शानदार रोमांटिक ड्रामा है। अगर ड्रामे की कहानी हूरिया नामी खूबसूरत लड़की की ज़िंदगी के गिर्द घूमती है। इसमें रोमांस और जज्बात शामिल हैं। हूरिया खूबसूरती से मोहब्बत करती है, अपने लिए हर कीमती से कीमती चीज़ तलाश करती है। अगर का किरदार हिना अल्ताफ़ अदा करेंगी जो ड्रामा सीरियल में अपने बाकी किरदारों के लिए जानी जाती हैं। अगर के कास्ट में जुनैद खान शावेज़ का किरदार अदा करेंगे। इस ड्रामे में उसामा खान भी हैं जो ड्रामे में एक तजर्बाकार पाकिस्तानी अदाकार हैं। अदाकार सियानी से पहले ड्रामा सीरियल्स में भी नज़र आ चुके हैं। जुगन काज़मी एक शानदार अदाकारा और टीवी होस्ट हैं, वो भी एक अहम रोल में नज़र आएंगी। ड्रामा सीरियल वो पागल सी एक मेगा हिट सीरियल है। ये अपने अंदर एक ज़बरदस्त टर्निंग पॉइंट रखता है। इस ड्रामा सीरियल में जब शाज़मा को अचानक पता चलता है कि उसके साथ तो धोखा हुआ है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। इस ड्रामा सीरियल में लीड रोल है बाबर अली का जो कि एक बड़ा बिजनेसमैन है और 2 बेटियों का बाप है। अपनी ऑफिस सेक्रेटरी शाज़मा की बातों में आकर उससे शादी कर लेता है। शाज़मा पैसे की वजह से उससे शादी करती है और तमाम जायदाद हथियाने के चक्कर में है, पर सारा को पता लग जाता है। शाज़मा की हकीकत यहाँ से एक नया सिलसिला शुरू होता है। सच और झूठ की जंग का शाज़मा हर वो हरबा इस्तेमाल कर रही है
جس سے سارا اپنے باپ کی نظروں سے گر جائے اور گھر سے نکال دی جائے، پر سارا کا ساتھ دینے کے لیے ان کے ڈرائیور کا بیٹا، جو پڑھا لکھا ہونے کے ساتھ نہایت سمجھوتا والا اور سمجھدار ہوتا ہے، اسے ہر حربے سے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ ڈرامہ سیریل سنگ ماہ۔ سنگ ماہ کو ہم 2022 کا میگا ہٹ سیریل کہہ سکتے ہیں۔ 2023 میں بھی یہ خوب شہرت سمیٹے گا۔ اس ڈرامے کے اداکاروں اور اداکاراؤں میں عاطف اسلم، نعمان اجاز، زاویار نعمان اور ہانیہ عامر شامل ہیں۔ یہ ڈرامہ پٹھانوں پر بنا ہے۔ حکمت اور گلمینہ ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں، مگر گلمینہ کی ماں اس کی شادی حکمت سے نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ انہیں حکمت کی ماں، جو کہ اس کی بہن بھی ہوتی ہے، پر بہت زیادہ غصہ ہے۔ حکمت کی ماں اسے بہت سمجھاتی ہیں کہ وہ ہمیں گلمینہ کا ہاتھ نہیں دے گی، مگر حکمت کے بار بار اصرار کرنے پر وہ گلمینہ کا ہاتھ مانگنے اپنی بہن کے گھر چلی جاتی ہے۔ مگر یہاں ہلمند، جس کی رہائش کا لست پیرا میں اپنے باپ کی قبر کے ساتھ ہوتی ہے، اسے اپنے سوتیلے باپ حاجی مرجان پر اصلی باپ کے قتل کرنے کا غصہ ہوتا ہے۔ وہ اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لینا چاہتا ہے۔ بدلے کی شروعات وہ گلمینہ کے گھر پر غگ کر کے لیتا ہے۔ ڈرامہ سیریل بختاور۔ بختاور ایک ہارٹ ٹچنگ سیریل ہے۔ یمنا ڈرامے میں بہت سے روپ بدل کر آ رہی ہیں۔ اداکارہ یمنا کا پہلا بہروپ ایک لڑکے کا ہے، جس میں انہیں بیگ پہننے اور سڑک پر چلتے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد انہیں مختلف اوتار اور کرداروں میں دیکھا گیا، کبھی حجاب کبھی نقاب میں دیکھا گیا۔ بختاور ایک نوجوان لڑکی کا سفر ہے جو اپنے پریشان حال گھر کو مشکلات اور درد سے بچانے کے لیے اپنے بہترین کل کو بنانے کی جدوجہد کر رہی ہے۔ یمنا زیدی اس ڈرامہ میں ایک عورت کا دوہرا کردار ادا کر رہی ہے۔ ہر کردار میں وہ خوبصورت اور دلکش لگ رہی ہیں، خاص طور پر لڑکے والے کردار میں جب وہ باپ بولو میں نظر آئی۔ ڈرامہ سیریل بختاور کو نادیہ اختر نے تحریر کیا ہے، جبکہ شاہد شفاعت نے ہدایت کاری کی۔ مومنہ درید نے ڈرامے کو پروڈیوس کیا۔ ڈرامہ سیریل دوبارہ ہم ٹی وی پر ختم ہونے والا سیریل ہے۔ 2023 میں یہ سیریل کافی شہرت حاصل کرے گا۔ اس کی کہانی رولر کوسٹر کی طرح ہی ہے، جس میں دو لوگوں کے درمیان بڑے عمر کے طبقاتی فرق کے ساتھ سے جڑے معاشرتی بدنما دھبے کو ایک انوکھے انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ اس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے کہ لڑکے کے عزائم اور خوابوں کو کچل دیا جاتا ہے۔ وہ ایک مضبوط اور پرعزم خاتون کی کہانی ہے جو اپنی زندگی کو مکمل طور پر گزارنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ وہ زندگی جو اس سے چھین لی گئی تھی جب وہ ایک چھوٹی سی بچی تھی۔ اس کے باپ نے آخری خواہش کی تھی کہ اس کی شادی ہو جائے۔ ڈرامہ سیریل وحشی۔ وحشی ایک بیسٹ ویور چوائس ہے۔ ڈرامے میں بہت ہی ٹچی سچویشن دکھائی گئی۔ ڈرامہ دو خاندانوں پر مرکوز ہے، ایک وہ جس میں بچوں کو پیار اور دیکھ بھال سے نوازا جاتا ہے، دوسرا جہاں وہ ذہنی جسمانی طور پر ان کے باپ کے ہاتھوں زیادتی کا شکار ہوتے ہیں۔ منیر اپنی بیوی منیرہ کے لیے ہمدرد اور پیار کرنے والا شوہر، اپنے اکلوتے بیٹے آصف کا دوستانہ اور خیال رکھنے والا باپ ہے۔ اپنے کیریئر میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتا ہے، دفتر میں اعلیٰ عہدے پر ترقی پاتا ہے۔ ایک دن کام سے واپس آتے ہوئے اس کا سامنا ڈاکو سے ہوتا ہے، وہ اسے اس وقت گولی مار دیتے ہیں۔ نجیب ایک بدتمیز آدمی ہے جو بیٹے کی خواہش رکھتا ہے، اپنی دو بیٹیوں کو بدقسمت سمجھتا ہے۔ مالی قرضوں میں ڈوب کر اسے دل کا دورہ پڑ جاتا ہے اور وہ بھی اپنی فیملی کو تنہا کر دیتا ہے۔ ڈرامہ سیریل میرے ہم نشیں۔ میرے ہم نشیں ایک میگا ہٹ سیریل تھا جو کہ کافی دن سے سوشل میڈیا پر ٹرینڈنگ ہے۔ اس ڈرامے میں آپ دیکھیں گے کہ خجستہ کے سٹائل ہر لڑکی کی وال پر کاپی ہو رہے ہیں، خاص طور پر اس کی پٹھان لک کے ساتھ اس کی لینگویج ڈسکس کی جا رہی ہے۔ اس ڈرامہ سیریل میں آپ خجستہ کی باڈی لینگویج اور اس کی پشتو والا ایکسنٹ دیکھ کر بہت زیادہ حیران بھی ہوں گے اور خوش بھی، کیونکہ ایسا پہلی بار کسی ڈرامہ میں دیکھا گیا ہے۔ ڈرامہ سیریل کی ہیروئن بہت ہی زبردست ہے۔ آپ کو کیسا لگا ہماری ڈراماز کا یہ کلیکشن؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔